Sekarang gue lagi ada di JBA nih. JBA nih, tempat lelang motor nih yang ada di Jurumudi nih. Buat lu yang lagi nyari motor, mending lu datang aja ke JBA nih. Ini gue dapet motor di angka murah nih guys. Gue dapet Beat. Dapet Beat juga ada gua. Scoopy nih, dapet Scoopy gua. JBA ya, yang di Jurumudi. Iya nih, sekarang gue lagi di JBA. Buat dulu, buat pedagang apa, gue saranin di JBA nih ada. Oke. Di JBA Jurumudi. Lelangan tuh motor tuh banyak tuh. Lelangan nih, lu mau motor apa aja ada di sini tuh, lelangan tuh. Tuh, lu kemarin Vario nyari nih tuh, Gus. Harganya tuh Vario tuh. Nih, Beat.